Okay mga boards, championship women's bakbakan Inter Barangay Cebu City volleyball dayon-dayon tournament. Team San Jose versus Team Juana. Servisyo ila. Loh. Win. 2-0 na 2-0. Ini para Tris. An. Loh. Nura. Niga Nura eh. Janice. Ono dos. Okay ni atong one day league Inter Barangay. Mao ni first Cebu City volleyball dayon-dayon tournament. Sponsored by the Cebu City government. And then is a promotion ni Ryan Ruby aka Busagak. Ono 4 na mga kaboards. Servisyo Nora. Win. Ono 5 na, ono 5. Servisyo Nora. 2-5. Milin na siya lagi. Dili na an. Let's go an mana. Servisyo an. Janice. Bokya ang tira. 3-5 na. Servisyo an mga birds. Ngiga sistero. Janice firing. Answered by An. Janice na sad. Hawan pas kang manang mga birds. Size 3 na mga birds sa atong game 1 women's championship. Atong one day league diri sa Plaza Independencia. 3-6 ang ato score, 3-6. Servisyo Janice. Lakriha. Janice again. An short ang tira. City 4. Out. City 3. Servisyo. Lakriha. Kuha pa. Nakatukmod si An. Short si Janice. Photocopy sa inyong valid ID. 4 City atong score, 4 City. Race to 15. Paliw lang ang team captain Atong scoring, rally ni atong scoring Janice again, 2 shot combination. Wala. Kisi-kisis Joanna. 8-4 pabor sa team Ila kontra sa team Joanna. Servisyo sister. Ngiga sister. Tang! Paksit igos kilat ang team Joanna. 4-9 na. Servisyo sister Milin. Ay, short na sad. 9, August 4. This ball game is brought to you by the crunchy and tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mauna ang karkar number 1 Chicharon ang Maricel Anthony. Mapalitan ninyo diya sa Poblacion Karkar, sa Sangad San Fernando o sa Abogon Sibunga. O gusto po mong disco at dunay disco diya sa inyong baryo, kontakan niyo ang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta disco Arnoco. Grabe sister. Daw na wala. Sir, MVP sister. Balik ka daw sister. 4-12.
ka na sister, fight. Sister. Hapus. Ruby. Janice mga birds. Kuha. Joanna. Janice na sad. An mga birds. Ayaw ma'am. Wala ka diha. Out ball. Roll 5 and 4. 5-12. Viporin. 5-12 mga birds. Servisyo. Ruby. Nora mga birds. Ruby. Miapos. Wala. Inside. Gitan-aon lang Janice mga birds. Din amda mga birds. Katawa. Yabaw. Size 12. Size 12. Servisyo Ruby. Okay. Tabang mananabang. Wala. 7-12. City 12 na. City 12. Wala. Servisyo Ruby. Nora mga birds. Gitubag. Out ball. Inside. Inside mga birds. Inside. Inside. Banda naman. 12. Tayo na daan. 8-12. Nagimila-milas doon na mga birds. 13-8. Imong baso din. Servisyo Ila. Joanna. Gakumbitay. 14-8. 14. Last ball na. Klaro na. Para daog na mga birds sa game 1. Ang higangan mga birds. Wag yung lakariha. Janice. Latoran na katupon sila. Goodbye Philippines. Daog ang team Ila sa game 1 kontra sa team Joanna. Ana, tangin niyo itong game 2 mga birds.